Amén. Buenos días, Dios les bendiga. Good morning, God bless you. Bienvenido a la casa de Dios. Welcome to the house of God. Qué bueno que estás con nosotros. It's great that you're with us. Si esta es la primera vez que usted nos acompaña, If this is the first time you're accompanying us, bienvenido. welcome. Siéntase en la casa de Dios. Feel like you're in the house of God. Creemos que este tiempo de que nos reunimos We feel that the time that we gather together, es con el propósito de alabar a Dios, it's with the purpose of worshiping God, darle gracias a to Dios, give thanks to God, juntos como iglesia. together as a church. Pero también es para prepararnos, But it's also to prepare ourselves, porque Dios quiere usar nuestras because vidas. God wants to use our lives. Nuestra vida no se limita a estas cuatro paredes. Our lives are not limited to these four walls. Es más, la mayoría del tiempo As a matter of fact, the majority of the time, usted no lo pasa aquí adentro. you don't spend it here inside. Usted lo pasa allá en la comunidad, You pass it over in the community, en su trabajo, at your jobs, en su casa, at your own home. y es allá donde Dios quiere And that's where God que usted alumbre wants you to illuminate y represente a and to Jesucristo. represent Christ Jesus. Nuestra misión es Our mission is anunciar a Jesús a toda persona, it's to announce Jesus Christ to every person, enseñándole que la palabra de Dios tiene teaching that the poder word para of God cambiar has vidas. power to change lives. También hablamos de nuestra visión como iglesia, But we also speak about our vision as a church. y es anunciar a Jesús, And that's to announce Christ Jesus, es crecer is juntos, to grow together, discipular to creyentes, disciple believers, servir a nuestra generación. and to serve our generation. Yo creo I believe que nosotros decidimos that we decide en qué nivel nos quedamos, at what level we remain. y la decisión tiene que ver con inversión, And the decision has to do with investing. investment. Tiene que ver con decisiones donde tú vas a invertir It has to do tiempo, with decision in which you're going to invest time. vas a invertir energía, You're going to invest energy. vas a invertir You're finanzas. going to invest finances. Lo que a usted le importa, What matters to you, usted le va a tener que invertir. you're going to have to invest in. Un ejemplo nada más. An example, Yo quiero felicitar a los matrimonios que fueron este fin de semana al retiro de matrimonios, I would like to congratulate the marriages that went to this weekend's marriage retreat, porque yo creo because I believe que nosotros edificamos nuestro that matrimonio. we edify our marriages. Algo he aprendido en mi caminar con Dios. Something that I've learned in my walk with Jesus Christ, Dios no usa gente perfecta, God does not use perfect people. Dios usa gente disponible. God uses people that are available. A veces podemos mirar un matrimonio que tiene conflictos, Sometimes we can see a marriage that has conflicts, y a veces podemos mirar matrimonios como que todo está perfecto, todo está bien. and other times we can see some in which everything seems to be perfect. Pero Dios no usa un matrimonio perfecto. But God doesn't use a perfect marriage. Dios usó el matrimonio God uses a que le marriage dice a Dios: that says to God, estoy lastimado, I am hurt, estoy roto, I am torn he apart, cometido errores, I have made mistakes, aquí estoy, here I am. usa mi vida, Use my life, sana mi vida, heal my life, porque la gloria because the glory se la lleva Jesús, Jesus Christ takes no that. nosotros, Not us. se la lleva Jesús. Jesus Christ takes it. Entonces nosotros debemos invertir, So we need to invest. no debemos pensar We should not be thinking que es una pérdida de tiempo that it's a waste of time cuando yo invierto para Dios. when I invest in God. El tema de hoy esta mañana Today's topic, tiene que ver con enfócate en Jesús. it has to do with focus yourself upon Jesus. Para los líderes de grupos vida va a ser confía en Dios. For the life group leaders, it's trust in God. Pero yo le puse por título a este mensaje enfócate en Jesús. But I titled this message, Focus Yourself on Jesus. Enfócate en Jesús. Focus upon Jesus. Todos tendemos a enfocarnos en algo We all tend to focus upon cuando something entramos a un lugar when we go into a place o cuando conocemos a una or persona. when we get to know somebody. Te enfocas en algo. You focus upon something. Hay gente que se enfoca en las luces. There's people that focus upon the Hay lights. gente que se enfoca solo en la luz que no prende. Some people focus upon the light that doesn't turn on. Hay 50 luces, There's 50 lights, pero lo que le llama la atención es que hay una que no está prendida. but what captures that person's attention is the one that is not turned on. Entonces, todos nos enfocamos en algo. So we all focus upon something. Y basado en Mateo capítulo 14, And based upon Matthew chapter 14, es el relato que mirábamos hace unos momentos en el video. it's the story that we were looking at just a little while ago on the video. Lo voy a leer yo en español, I'm going to read it in Spanish, pero también va a estar en inglés en las pantallas. but it will be displayed on the TV screens in English. Dice el verso 22,
verse 22, it says, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca, cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas, un lugar alto, para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Verso 25 dice, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, les dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti, caminando sobre el agua. Sí, Jesús le dice, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano, lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Esta historia This story, nos narra en una tiempo it narrates to us a time donde Jesús se encontraba con sus discípulos. in which Jesus found himself with his disciples. Probablemente le habían estado ministrando a una gran multitud. Probably they had been ministering to a large crowd. Y Jesús le dice a los discípulos, después de que tienen una campaña, un servicio, And Jesus says to them after they had just had a revival with the people, en he nuestra says to the disciples, siguiente parada, nuestra siguiente campaña va a ser en otro lugar. at our next stop, our next revival, it's going to be at a different place. La distancia es larga, de hecho tenemos que cruzar el lago para llegar al otro The distance is destino. very long, and as a matter of fact, we have to cross over the lake. Entonces le dice Jesús a los discípulos, ustedes adelántense, vayan primero. And Jesus told his disciples, you go ahead of me. Y los discípulos se subieron a la barca. And the disciples departed and they got onto the boat. Pero mientras ellos habían subido a la barca, And as they were getting onto the boat, dice que Jesús fue y oró a solas. and it says that Jesus went and prayed by himself. Y dice que fue un lugar alto, una colina, una It says that he montaña. went along the mountainside. No fue algo muy alto, una montaña, It wasn't very high, the pero place, fue a una colina, but it dice. was at a mountainside. Y dice que estando allí Jesús empezó a orar. It says that being there, Jesus began to Ahora, pray. no nos dice la historia Now, the story doesn't say to us qué es lo que Jesús estaba orando. what Jesus was praying about. Solo nos dice que fue a orar a solas. It just says that he went to pray by himself. Pero mientras esto pasaba, dice, But as this was happening, cayó la noche. the night came upon them. ¿Y cuántos saben que en la noche, And how many of you know that at o night, cuántos han tenido la and experiencia how many of you have had the que experience en la noche that at night, es cuando las enfermedades se agravan? that's when the illnesses become more Es severe. cuando más te duele, traes el problema y el dolor viene. It's when the problem or the pain arises. Incluso en la noche es cuando la gente más se pone triste. And even at night is when people get even more sad. Entonces dice que cayó la noche. It says that night came, Pero entonces los discípulos dice que se encontraban en el lago, en medio and del it lago. says that disciples found themselves in the middle of the lake. Dice que se levantó un fuerte viento. It says that a strong wind arose, Dice que ellos estaban luchando, estaban peleando contra las and it says that olas. they were fighting against the waves. Y más o menos dice la historia que a las 3 de la mañana, More or less, the story says that about 3 in the morning, imagínense, 3 de la mañana, imagine at 3 in the morning, quiere decir que Jesús había pasado un buen tiempo en oración. that means that Jesus has spent a large amount of time in prayer. A veces nosotros venimos a orar Sometimes we come to pray, y no quiero que piense que yo estoy de chismoso, and ¿verdad? I don't want you to think that I'm gossiping, Que ando viendo a ver al that I'm hermano. looking No. around, Pero me doy cuenta, but I realize 10 minutos, 15 that minutos, 10 or 15 minutes, 20 minutos, 20 minutes, ya nos cansamos. we're already tired. Ya no podemos orar más. We can't pray any longer. Llegamos a nuestro máximo. We come to our peak. Pero Jesús no pasó 10, 15 minutos But orando. Jesus didn't spend 10, 15 minutes praying. Yo creo que pasó horas I orando. believe that he spent hours. Se dice que
dependiendo la mejor postura de un hombre, It says that the best posture of a man depende de cuántas horas pasa de rodillas. depends upon how much time he spends upon Tiene his que ver knees. con tu comunión, tu conversación con It has Dios. to do with your communion, your conversation with God. No tiene que ver con religiosidad. It doesn't have to do with religion. Pero Jesús dice que pasó tiempo en oración. But it says that Jesus spent time in A prayer. las 3 de la mañana Jesús viene a buscar a los At discípulos, 3 a.m., Jesus comes looking for the pero disciples, no venía en otra barca. but he wasn't coming on another boat. Dice que vino caminando. It says that he came walking. Y cuando los discípulos miran a una persona acercándose o pasando, caminando sobre las aguas, And it says that when the disciples saw a person coming at them, walking upon the water, ya habían estado con Jesús por buen tiempo, they had spent a lot of time with Jesus already. ya habían escuchado prédicas, They had already heard preachings. pero en ese momento But at that moment, las piernas les temblaron. their legs began to tremble. Y dice que gritaron y dijeron un fantasma. And it says that they screamed, "It's a ghost." En otras palabras, tenían miedo. In other words, they were afraid. El temor se apoderó de The ellos. fear took control of them. Empezaron a asustarse. They began to be scared. Me acuerdo que en una ocasión me pidieron que fuera a orar en una casa. I remember that at one time somebody asked me to go pray for a house. Se escuchaban ruidos y They se heard movían noises and cosas. things were moving. Entonces yo dije, no, pues voy a ir, pero no voy a ir solo, ¿verdad? And I said, well, I'm going to go, but I'm not going to go alone. Capaz de que cuando estoy ahí también aparece esa cosa. Y Maybe when I'm there, that thing appears. de perdida corro y el que corre más recio es el que se salva, ¿verdad? And that way, so when somebody runs, the one that runs the fastest can escape. Pero estando en esa casa fuimos, oramos. But when we were at that house, we Cuando began to terminamos pray. de orar y When todo, we were done praying, me dice la familia, mire pastor, mire. and the family, when we're done praying, says, "Look, Pastor, look." ¿Qué? And I said, "What?" Estaba buscando And I algo was ahí, looking for something, un fantasma. a ghost. Y en un árbol And on a tree, se movía una luz. a light was moving. Y dije, no, pues entonces sí es verdad. And then I said, well, it's probably true then. Entonces me acerqué And I approached, y les digo, hermanos, and I said, es brothers, una lámina que tienen ahí ustedes colgada. it's a laminate that's moving Y el that you have reflejo de la hung. luz And the reflection of a light, hace que el movimiento, it perdón, makes it look like it's shining. y hace que esa luz haga un And it makes reflejo. that light reflect. Entonces no era nada. So it wasn't anything. Y a veces nosotros And sometimes we, nos podemos llegar en nuestra vida, nos asustamos in our lives, we become por scared cosas que aparecen en nuestra because vida. of things that appear to our lives. Pero entonces Jesús les dice, But then Jesus no says, tengan miedo, don't be afraid. no tengan miedo, Don't be afraid. tengan ánimo, Be courageous. estén bien, estén Be tranquilos. fine. Be calm. Yo estoy aquí, I am here. soy yo, les dice Jesús. It is I, Jesus says. Entonces Pedro le dice a Jesús, So then Peter tells Jesus, si eres tú realmente, if it is truly you, todavía cuestionando, a ver, vamos a still ver si de verdad questioning, eres tú. he's saying, let's see if it's really you. Yo quiero ir caminando sobre las I aguas. want to walk upon the water. Jesús le dice, ven And Jesus conmigo, says, Pedro. come to me, Peter. Acércate a mí. Approach me. Dice la Biblia que Pedro se bajó de la barca And the Bible says that that Peter got off the boat y él empezó a caminar sobre and las he aguas. began to walk upon the water. Pero no muchos pasos después, But not many steps after, dice que él empezó a hundirse. it says that he began to sink. Dice que él empezó a mirar la tormenta. It says that he began to look at the Él storm. empezó a mirar el viento. He started to look at the Él wind. empezó a mirar las olas. He started to look at the Y waves quitó su enfoque en and his Jesús. entire focus upon Y Jesus. se empezó a enfocar And rather, he began to en la focus crisis, upon the en crisis, el problema, upon the en problem, la upon the circunstancia, en la situation, enfermedad, upon the en lo illness, imposible. upon the Y él impossible. empezó a hundirse. And he began to sink. Entonces le grita a Jesús y And le then he dice, screams to Jesus and says, sálvame, save me, porque me estoy ahogando. because I'm drowning. Yo no sé cuántos han tenido la I experiencia don't know how many of you have had the experience donde te estás ahogando where you are drowning y necesitas ayuda en ese and momento. you need help at that moment. Y en ese momento And at that moment, no hablas tranquilo, you don't despacito, speak calmly or slowly. como cuando a veces les pido a alguien que dirija la oración. Like when I ask somebody to direct prayer, to lead prayer. Señor Jesús, te pido, Padre, Lord Jesus, I ask en el nombre de Jesús. in the name of Jesus, Bien despacito. very slowly. Como que si así hablaran. Like if that's the way they spoke. No, así no hablamos. No, that's not how we speak. Y menos cuando te estás ahogando. And even less when you're drowning. Tú gritas, You scream, ¡auxilio! help!
No me importa cómo se escuche mi I don't grito. care how my scream may sound. Yo necesito ayuda. I need help. Dice que Jesús lo tomó. It says that Jesus took him. Dice que lo sacó y le dijo, ¿por It says that he qué took him out. Why? tuviste tan poca fe? He said to Peter, why do you have such little faith? ¿Por qué dudaste de Why mí? did you doubt? Fíjese, Look, ¿por qué dudaste de mí? why did you doubt in me? Cuando subieron, dice que el viento se detuvo. It says that when they got onto the boat, the winds ceased. Quiero tratar contigo esta mañana. I want to talk to you this morning. Quiero enseñarte tres I want to principios teach you 3 principles en el cual tú debes enfocarte en Jesús. in which you should focus in Ahora, yo no Jesus. conozco tu crisis, Now, I don't know your crisis. yo no conozco tu dolor. I don't know your pain. Cada uno de nosotros Each and every one of tenemos us diferentes have circunstancias. different circumstances. Enfrentamos We diferentes confront problemas different en la vida problems in life que nos causan dolor, that cause us pain, que nos causan aflicción, that cause affliction in que quieren us, traer amargura, that want to bring bitterness, depresión, depression, ansiedad a nuestra vida. anxiety into our lives. Todos All of enfrentamos us confront circunstancias difíciles. circumstances that are difficult. Pero lo que sí sé But what I do know es que is Jesús that Jesus es el mismo is the same en cualquier tormenta, in any storm, en cualquier in circunstancia. any Él circumstance. no cambia, He does not change. Él es el mismo. He is the same. Él no tiene preferidos. He does not have Él preferences. no obra mejor en la vida de otros que en He otros. doesn't work better in some people's lives than others. Su obra es diferente. His work is different. Como trata contigo no va a ser conmigo. How he treats things with you is going to be different Pero from me. él se glorifica But he glorifies en himself toda persona in every person que se enfoca en él. that focuses upon him. Número uno, Number one, Jesús está presente en medio de tus problemas. Jesus is present in the midst of your problems. Jesús está presente Jesus is present en medio de tu prueba. in the midst of your problems. Cuando los problemas llegan a nuestra vida, When the problems arise in our life, tenemos tenemos la impresión de que Dios nos ha abandonado. we tend to have the impression that God has abandoned us. Sentimos como que no tiene cuidado de nosotros. We feel as he does not care for us. Tendemos a pensar como que Dios se ha olvidado de We nosotros. tend to feel like if God has forgotten about us. Pensamos como que Dios no está presente en medio de nuestra prueba. We feel like God is not present in the midst of our challenge. Nuestra naturaleza es tan frágil y Our nature is so vulnerable fragile que cuando nos encontramos en los problemas, that when we find ourselves in the midst of a problem, tenemos ansiedad, we have anxiety, nos frustramos, we become nos frustrated, enojamos, we become angry, nos volvemos resentidos. we have resentment. Y todo esto es producto del miedo. And all of this is a product of fear Porque sentimos because we feel que Dios that God nos ha abandonado, has abandoned us, que Él no está presente, that he is not present, que Él no está that he is not consciente de mi situación. conscious of my situation. La realidad es que Dios nunca falla. The reality is that God never fails. Dios sí está presente God is present en medio de tus problemas. in the midst of your problems. Aun cuando tú no lo mires, Even though you may not see aun it, cuando tú no lo sientas, even though you may not feel him, aun cuando Él no haga lo que tú quieres que even Él though haga, he may not be doing the things that you want him to o, do, o en el tiempo que tú or at quieres. the time you want him to, Eso es lo que experimentaron. that is what we experience. Eso fue lo que experimentaron los That's what the discípulos disciples experienced en medio de la tormenta. in the midst of the storm. Ellos estaban en una tormenta, They dice. were in a storm, it says. En el verso 24 dice Verse 24 says que mientras ellos estaban en aquella tormenta, that as they were in the storm, lejos de la tierra, far away from land, dice, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra unas grandes olas. they were struggling against a strong wind and waves. La pregunta es, ¿dónde estaba Jesús? The question becomes, where was Jesus? Jesús no estaba con ellos en la barca. Jesus wasn't with them in the boat. Ellos se encuentran en una tormenta. They find themselves in the storm. Las olas se están levantando, The waves are rising. los vientos The están soplando winds are blowing. y muy probablemente And very likely, alguno de los discípulos ha de some haber of the dicho, disciples might have said, ¿dónde está Jesús where is Jesus cuando más lo when we need necesitamos? him most? Jesús no está con nosotros en la barca, Jesus is not with us on the boat. no ha tenido el cuidado para He nosotros. has not taken care of us. No ha sido responsable He con has not been nosotros. responsible towards us. Así que todo parecía que Jesús los había abandonado a su So suerte, it all made it seem like Jesus had abandoned them, como que no estaba con ellos. as if he was not with them. Algunas preguntas Some questions que nos podemos hacer. that we can make.
¿dónde estaba Jesús Where was Jesus cuando más lo necesitaban? when we need him the most? Otra pregunta es, Another question is, ¿por qué no evitó que subieran a la barca? why did he not make them avoid get him on the boat? ¿Estaba consciente Jesús de la tormenta? Was Jesus conscious of the storm? ¿Podría Jesús haber evitado la tormenta? Could Jesus have avoided the storm? ¿Acaso habría un propósito en medio de esta tormenta? Was there a purpose in the midst of the storm? Porque cuando estamos en una crisis, Because when we're in a crisis, tendemos a hacer todo tipo de we tend preguntas. to make or pose every type of question. Cuestionamos a Dios. We question Y la God. razón por qué hacemos And the preguntas reason why we make es questions porque no entendemos is because we don't y understand no sentimos and we don't feel la presencia de Dios the con presence nosotros. of God in our lives. Sentimos que se ha ausentado, We feel like he is absent, que Él no está presente. that he is not present. Hace tiempo leía una historia, Some time back, I was reading a story, un matrimonio a que marriage that había estado casado por más de 40 años. had been married for more than 40 years. La esposa tiene una enfermedad The wife has an illness, y producto de esta enfermedad ella quedó ciega. and because of this illness, she ended up blind. El esposo la atendía, su esposo la atendía a las citas médicas. The husband attended to her and took her to every type of doctor's appointment. Llegó un punto en sus vidas donde él dejó el trabajo There came a point in their lives in which he had to let go of his job y apoyaba a su esposa el and support his 100%. wife 100%. Entendía que había habido un cambio en su vida He understood that there was a change in his life y que ella lo necesitaba a él. and that she needed him. Entonces su esposa So then his wife obviamente se sentía frustrada muchas obviously veces felt frustrated much of the time porque ella no podía hacer las cosas que antes podía hacer. because she wasn't able to do the things that Ya she no was able podía to do before. cocinarle. She could no longer cook Ya for no him. podía hacer muchas tareas que hacía. She could no longer do many of the Ya no tasks she podía used to. atenderle como antes She podía could not hacerlo. tend to him like she Su used vida to. tuvo un cambio Her life radical. had a radical change. Entonces un día su esposo le dice, So that one day her husband says to her, hay un curso there's a course donde te pueden ayudar where they can help you para aprender a vivir esta nueva etapa de tu vida. to learn how to live this new stage in Ella your se life. negó y dijo, no, yo no quiero ir a And esas she said, cosas. no, I don't want to go do those Yo aquí me things. quedo. I'm going to stay here. Batalló algunos días, semanas, She struggled a few days and weeks. pero por fin el esposo logró convencerla. But finally the husband managed to convince her. El esposo le dice, no te preocupes, yo voy a ir And the contigo, husband said, don't worry, I will go with te voy you. a acompañar. I'm going to accompany you. Entonces, todos los días So every day, salían de su casa, they would leave their house. tomaban el autobús, They would take a bus. viajaban hacia la ciudad, They would travel into the city. llegaban a este centro They would enter into this place, a center. y estaban ahí las horas que tenían que estar. They would spend the time that they needed to there. Regresaban a casa They would return y home volvían a and they su would vida. return to their lives. Y así fue por un buen tiempo. And that's how it was for a long Un time. día su span. esposo le dice, One day her husband says to her, te he acompañado por muchos días. I've accompanied you for many days. Quiero que empieces a ir o asistir tú sola. I want you to begin going on your own. Tú ya conoces el camino. You already know the way. Y las personas que han perdido la vista And the people that have lost their sight, desarrollan un sentido they develop a new sense donde ellos aprenden where they learn a medir las distancias. to measure the distances. Yo no sé si alguna vez has visto una I persona don't know if you've ever seen a person caminando con una vara walking with the staff y van tocando hacia enfrente. and they're touching in front of them. Y su esposo le dice, And the husband says to her, ¿tú puedes hacerlo? you can use it. Su esposo la anima. Her husband encourages her. Y no era que el esposo ya no quería acompañarla. And it's not that the husband didn't want to accompany Lo que her él anymore. quería era que ella perdiera el miedo. What he wanted was for her to lose the fear Que ella mirara que tenía la capacidad de and poder for hacer her las to know that cosas. she had the capacity to do things. Entonces el esposo la mujer le dice, no, yo no quiero, yo And no then voy a hacer the eso. wife says, no, I don't want to do that. El esposo la dejó, And the husband left her, le dejó su tiempo. gave her Y time. un día le dice a la esposa, And one day the wife says, está bien, it's fine. voy a intentarlo hacerlo I'm yo going to sola. I'm going to try doing it by myself. Entonces un día, And then one day, después de muchos meses after many months de rutina, of routines, los mismos escalones, the same la steps, misma ruta, the same route, el misma distancia, the same distances, ella salió de la casa she left the house sola, by herself sin su esposo. without her husband. Llegó a la esquina donde estaba la parada del autobús. She got to the corner where the bus was at.
se sube al She autobús, got into the bus. baja al lugar donde tenía que ir She ella, got off at the point where she needed to get off at. entra al She edificio enters the building y regresa a casa. and then she returns home. Cuando llega a la casa le dice, When she contenta, when she gets emocionada, home, she gets home excited and happy. lo hice, I did it. lo logré, le dice a su I esposo. accomplished it. Su esposo la felicita Her husband congratulates her. y le dice, yo te dije que sí I told you podías. that you could do it. Y la felicitó And he y congratulated her. celebraron. Y así pasaron varios días. And a few days passed by. Un día, One day, cuando ella llega a la parada del when autobús, she gets to the bus stop, se sube al autobús. she gets onto the bus. El chofer del autobús le dice, señora, espéreme, The bus driver says to the woman, hold on, necesito decirle algo. I need to say something to you. Hay un hombre There's a man que todos los días that every day la viene siguiendo. is following you. Y la mujer le pregunta, And the woman asks him, ¿cómo es ese hombre? how does this man look? Y el chofer le dice, And then the chauffeur says to y le her da los detalles. and gives her the details. Ese hombre es así. This man is like así, this, like that, y así. and like that. La mujer le dice, And then the woman says to the driver, es mi esposo. it's my husband. Él nunca la había dejado. He had never abandoned her. Solo que caminó a distancia de ella. It's just that he walked at a distance from her, Pero nunca la dejó irse sola. but he never let her go by herself. ¿Sabes? You know, Ese es Dios contigo. that is God with you and I. A veces piensas que estás solo. Sometimes you think you're by A veces yourself. sientes que te ha abandonado. Sometimes you feel like he's Pero abandoned Dios you. nunca te abandona. But God never Dios abandons you. cumple sus promesas. God fulfills his Dios promises. es fiel. God is faithful. Dios siempre está contigo. God is always with No you. importa lo que estás Doesn't pasando. matter what you may be No going importa through. lo que estás sintiendo. Doesn't matter what you may be feeling. Él te está acompañando. He is accompanying you. En el verso 25 dice In verse 25, que it Jesús se says acercó a los discípulos that Jesus approached the a las disciples 3 de la mañana. at 3 in the morning. Y cuando los discípulos lo vieron, And when the disciples saw him, tuvieron miedo. they were afraid. Un fantasma, They dijeron. said, it's a ghost. Ahora, Now, Jesús Jesus nunca los había abandonado. had never abandoned them. Porque cuando ellos estaban en la barca, Because when they were on the boat, ¿dónde estaba Jesús? where was Jesus? Dice la Biblia The Bible says que él estaba orando. that he was praying. Que él estaba orando. That he was praying. Y yo no creo que estaba orando por unos tenis. And I don't think that he was praying for some shoes. Yo no creo que Jesús estaba orando por un carro. I don't think that Jesus was praying for a car. Yo no creo que Jesús estaba orando por una casa. I don't believe that Jesus was praying for a house. Yo no creo que Jesús estaba orando por algo egoísta o I para don't él. think that he was praying for Oh. something egotistical for El versículo himself. no nos dice por qué estaba The orando. verse doesn't say to us Pero what he was praying conociendo for. a Jesús, But knowing yo Jesus, creo I que believe Jesús estaba Jesus was orando praying por sus for his discípulos y le disciples. estaba diciendo al And he was Padre, saying to God, Padre, Father, guarda a mis take care of discípulos, my disciples. guarda a mis Take hijos, care of my children. están en una tormenta, They're in a storm. tienen miedo, They are afraid. pero guárdalos. But take care of them. La palabra de Dios dice en word of Romanos God 8:34 The word of God says in Romans 8:34 que Jesús that Jesus está en el cielo, is in the heavens. está a la diestra del He Padre. is next to the Father. No, y no, él no está ahí No, he's not there porque él está esperando recibir because he's honores. waiting to receive Él no honors. está ahí He is not there porque él quiere recibir alabanza because y he wants to gloria. receive worship and glory. Dice la Biblia The Bible que él says está a la diestra de that he is Dios next to the Father, cumpliendo un rol, fulfilling a role, cumpliendo una función. fulfilling a Y function. dice la Biblia And the Bible que él says está a la diestra de Dios that he is next to the Father, intercediendo por nosotros. interceding for us. Hay alguien que está orando There por is ti. somebody that is praying Hay for alguien you. que está a tu There is favor. somebody that is in your Hay favor. alguien que está pidiendo There a tu is somebody favor. that is praying for you, Y ese es Jesús. and that is Jesus. Por eso Jesús les dice a los That's why discípulos, Jesus says to the disciples, les conviene it benefits Les you. conviene. It benefits Les you. conviene It benefits que yo you me vaya. that I leave. No, porque no se fue a descansar. No, because he didn't go rest. No se fue solamente a regresar a la casa He didn't just simply go para back que to his muchos home ángeles lo adoren. so that many angels can worship him. Él regresó No, he para returned interceder por ti y to por mí. intercede for you and Jesús I. Jesus está presente. is present. Él nunca te abandona. He never abandons you. En segundo lugar, Second point, Jesús dice, Jesus says, no tengas miedo. do not be afraid. No tengas miedo. Do not be afraid.
El temor Fear se manifiesta de diferentes maneras. manifests itself in different ways. Y la persona que dice yo no tengo miedo And the person that says, I'm not afraid, es un mentiroso. is a liar. Todos Everyone hemos probado el miedo. have experienced, every one of us has experienced fear. Y miedo es And fear is ansiedad, anxiety, frustración, frustration, estrés, stress, tristeza, sadness, angustia, anguish, depresión, depression, enojo. anger. Todas esas cosas, All these things, la raíz de todo eso the root of all of this es el miedo. is fear. No podemos evitar el temor. We cannot avoid fear. El temor es primeramente un pensamiento, First of all, fear is a thought, una manera de pensar. a way of thinking. Ese pensamiento tiene la capacidad That thought has the de capacity afectar mis to emociones affect my emotions de tal manera que nos in volvemos such a way that we become pesimistas o pessimistic negativos. or negative. De tal manera que por eso a veces estamos In tristes, such a way that that's why we're sometimes sad, ansiosos, anxious, frustrados, frustrated, producto del temor. a product of fear. Algunas verdades acerca del temor. Some of the truth about fear, Ahora, todos experimentamos el temor, ya dije, we all experience fear, like I previously de said, diferentes maneras. in different ways. Segundo, Second, el temor fear es una decisión is a decision que yo tomo. that I take. Esto es muy importante. It's very important. El temor Fear, no es una fuerza it's not a force que tú no puedas controlar. that you cannot control. Es que tengo miedo, It's because I'm no afraid. lo puedo evitar. I can't avoid it. Es que esto me ha sobrevenido. It's because this has come upon me. Yo no tengo ningún poder sobre I eso. don't have any power Eso es una upon it. mentira del That is diablo. a lie from the devil. El temor Fear es una decisión. is a decision. El temor no tiene poder sobre mi vida Fear does not have power over my life cuando yo decido vivir when I decide to live sin ese temor. without that fear. Mire lo que dijo Jesús. Look at what Jesus said. Jesús le dice a los discípulos, Jesus says to his disciples, no tengan miedo. do not be afraid. Otra vez, Once no again, tengan miedo. don't be afraid. Dígale al que está a su lado, por favor, Say to busque a the alguien one ahí next to you, find somebody next to y you, dígale, and say to them, no tengas miedo. do not be afraid. Dígaselo a alguien, dígaselo a alguien. Say it to somebody around you. No tengas miedo. Don't be afraid. Ahora, Now, cuando Jesús, dije que dijera no tenga miedo, no me tengas miedo. Algunos dicen, no me tenga miedo. and I didn't say, don't be afraid of me. Y luego le dice, no me tenga miedo. And ¿Cómo no lo voy say, a tener miedo? don't be afraid of. How am I not going to be afraid? Hay hermanos que yo les tengo miedo. There's No, brothers no that sé. I'm afraid of. Just kidding. Jesús dice, no tengan miedo. Jesus says to them, don't be afraid. Cuando Jesús dice, no tengas miedo, When Jesus says, don't be afraid, Él te está dando una orden. he's giving you an order. Él te está dando un mandato. He's giving you a command. Eso significa That means que yo that I puedo ser obediente a Jesús need to be obedient y to Jesus decidir en mi and vida decide in my life no tener miedo. not to be afraid. No es algo que no pueda It's not something that I cannot controlar en mi vida. control in my life. Yo puedo I can vivir sin temor. live without fear. Pero hay creyentes, But there are hay believers, personas there are que people tienen la idea that have the idea de que no pueden ser libres del temor. that they cannot be freed of fear Porque como que es una fuerza, because it's like a como si force, fuera un espíritu que like if it vino. was a spirit that came. Y sí, es un espíritu de temor. Yes, it is a spirit of fear, Pero más que todo, but more than that, es una forma de pensar. it's a way of thinking. Cuando yo decido When I decide creer to believe en mi mente in my mind lo que Jesús me dice. what Jesus says to me, Y dice, no tengan miedo. and he says, don't be afraid. Ahora, la única forma de Now, ser the only libres way to be free del temor, of fear, hay un antídoto para ser libres there's del an temor. antidote to be Hay una freed of fear. medicina para el There's a temor. medicine Si usted for fear. quiere If you vivir want to live libre de temor, free of fear, aquí está la respuesta. here's the answer. ¿Quiere la medicina? Do you want the ¿Quiere medicine? el remedio? Do you want the Y remedy? se lo voy a decir por And esta I'm going to say razón. it to you. Algunos Some probablemente están experimentando el temor en este probably are momento. experiencing fear at this moment, Otros Others lo han experimentado have experienced y it, no han sabido cómo manejarlo. and have not known how O to manage it. probablemente Or probably Va a venir una circunstancia there's a tu going to come a vida circumstance upon your life que va a querer llenar tu vida de that's going to temor. want to fill your life with fear. Aquí está la respuesta. Here's the answer. Aquí está el antídoto Here's the y la antidote. medicina Here's the remedy para ser sanos, to be healed libres and del free temor. of fear.
confía Trust en Dios. in God. Denle ese aplauso a Jesús. Give the Lord a hand. Ese aplauso a Give Jesús. the Lord a hand. La respuesta, la The libertad answer, del miedo the freedom of no fear, radica it doesn't radiate en mi espiritualidad, on my spirituality. no radica It doesn't en depend mi capacidad, on my capacity, en mi conocimiento, on my knowledge, en mis on habilidades, my abilities. no radica en mi It esposa, doesn't depend no upon my radica wife, en mi esposo, doesn't depend no upon my radica en el husband, it gobierno, doesn't depend no upon the radica en government, ninguna doesn't persona, depend ni upon en any ninguna person, fuerza. nor any force. La libertad del The miedo freedom of fear viene comes de confiar en Dios. of trusting in God. Jesús les dice, Jesus says, no tengan do miedo, not be afraid. aquí estoy. Here I am. Yo soy la respuesta a su I am the libertad. answer. Jesús es la Jesus respuesta is the answer a la libertad de tu miedo. to the freedom of fear. Por eso Jesús les dice, That's why Jesus no says to tengan them, miedo, don't be afraid. tengan ánimo. Be ¿Qué courageous. significa ánimo? Have courage. What does that mean? Pues a ponerse bien, To stand up firm. estar tranquilo, To be calm. estar contento. To be happy. Ay, y pastor, ¿cómo me pide estar Pastor, contento? how do you ask me to be ¿Cómo me happy? pides adorar How y do you ask me celebrar to worship and en medio de mi celebrate tormenta? in the midst of my storm? Cuando confías en Well, when you Jesús, trust in tú le Jesus, cantas, tú le you adoras, sing, you worship, porque tú confías. Tienes because you ánimo, trust, you have courage, porque confías en Jesús. because you trust in Jesus. Ahora, según la Biblia, Now, according to the Bible, según los que estudian la Biblia, los according to the comentaristas, theologists, those that study the Bible, han encontrado they have found que la frase that the phrase, no temas do not fear, se encuentra en la Biblia is found in the Bible 365 veces. 365 times. ¿Le recuerda ese número a algo? Does that number ring a bell? ¿Cuántos días tiene un año? How many days are there in a year? 365. 365. Así que hay un no temas So there's a do not fear por cada día del año. for every day in the year. Todos los días Every day. Dios te dice lo mismo. God says to see you the same No thing. temas. Don't be afraid. No temas. Don't be afraid. No temas. Don't be afraid. ¿Sabe por qué Do you Dios know why God intencionalmente intentionally lo dice says this todos los días? every day? Porque Él conoce nuestra Because He naturaleza. knows our nature. No importa que yo sea pastor, Doesn't matter that I'm a no pastor. importa que yo lea la Biblia todos los Doesn't días, matter that I no read the Bible importa every que yo day. ore todos los Doesn't matter días, that I pray every no day. importa cuántos años Doesn't matter tengan how en many conocer a years Dios, that I've spent ni las knowing God, experiencias que nor tenga. the experiences that Todos you los have. días. Every day, el temor quiere venir a mi vida. fear wants to come upon my ansiedad, la life. frustración, Anxiety, la frustration, desesperación, la duda. desperation, doubt. Cuando empiezo a dudar When I start to doubt de que Dios puede obrar un milagro, that God can work a cuando miracle, empiezo a dudar when I start to doubt de que Dios puede hacer algo nuevo, that God can do something new. mire lo que dice Isaías 41:10. Look at what Isaiah 41:10 says. No tengas miedo, dice, He says, don't be afraid, porque yo estoy contigo. because I am with you. No te desalientes, Take courage, porque yo soy tu Dios. because I am your God. Yo te voy a dar la fuerza, I'm going to give you the yo te voy a strength. ayudar, I'm going to help te voy you. a sostener con I'm mi going to mano. sustain you with my hand. No temas. Don't be afraid. Salmista en Salmo 118, verso 6 Psalm dijo, 118, verse 6 says, el Señor está de mi parte. the Lord is with me, No, por tanto no temeré. therefore I shall not fear. No temeré. I shall not fear. Filipenses 4:6 dice, Philippians 4:6 says, no se preocupen por nada, don't worry about en anything. cambio, o por lo contrario, Instead, oren por todo. pray for everything. Díganle a Dios lo que Say to God necesitan what you need y denle and gracias give Him thanks por todo lo que Él ha hecho. for everything that He has done. El final del verso 7 dice, In verse 7 it says, para que experimenten la paz de Dios, so that you can experience God's que peace supera todo lo que podemos entender. that overpowers everything we can understand. Escuche bien. Listen closely. Hay cosas There are things que tú no vas a entender, that you're not going to tú no las understand. vas a comprender. You're not going to Y si comprehend tú them. te encierras en tus And preguntas, if you focus upon your tú te vas a questions, hundir. you're going to sink. Pero Pablo dice, But Paul says, experimenten la paz de Dios, experience God's peace que está por encima that is above de todo lo que tú no puedes entender. everything that you cannot Dice, la paz understand. de Dios The peace of va a God cuidar sus to corazones take care of your y heart su mente and your mind mientras vivan en Cristo while you Jesús. live in Christ Mientras Jesus. te mantengas While you enfocado en remain Jesús, focused upon tu Jesus, mente your mind va a tener paz. will have peace.
Tu mente va a tener paz Your mind will have peace mientras te mantienes enfocado en la while persona you de Jesús. remain focused upon the person of Jesus. Pero cuando empiezas a cuestionar, But when you start to cuando question, empiezas a dudar, when you start to doubt, te vas a hundir. you're going to sink. Pero dice Pablo, But Paul says, pongan todas sus necesidades. place all your needs upon. Yo decido vivir con temor I decide to live with fear o vivir con la paz de Dios. or to live with God's Yo quiero peace. decirte esta mañana, I want to say to you this tú morning, decides cómo vivir, you decide how to live, porque el temor because fear es una decisión. is a Jesús le decision. dice a los Jesus discípulos says to his cuando se disciples, acerca a ellos when he approaches y them, les dice no tengan and he miedo, says, don't be afraid, una decisión que tienen que tomar. a decision you have to No digo take. que es fácil, I'm not saying it's easy. es una decisión personal It's a personal decision. y hay decisiones And there are decisions que nadie puede tomar por usted. that nobody can take for you. Ni su esposa, Not your ni su wife, esposo, nor your ni husband, tus padres, nor your parents. nadie puede tomar esa Nobody decisión. can make those Es decisions. una decisión personal. It's a personal one. Tú decides You decide vivir to live con temor o sin with temor. fear or without. Es personal. It's personal. Y por último, And lastly, puedes caminar sobre tus problemas you can walk through your problems cuando te enfocas en Jesús. when you focus on Jesus. Puedes caminar sobre tus You problemas. can walk through your problems. Me llama mucho la atención It catches my attention que cuando dice la Biblia that when the Bible says que cuando miraron a Jesús caminar sobre las aguas, that when they saw Jesus walking upon the water, en ese momento at that moment, dice que Pedro le dijo, si eres tú, yo quiero caminar sobre and las that Peter aguas. says, if it is you, Jesus, let me walk. Ahora, Jesús no dijo, Now, Jesus didn't say, ok Pedro, okay, Peter, déjame calmar esta tormenta let me calm this storm down a little bit y para que entonces puedas caminar sobre las so aguas. then you can walk upon the waves. No. No. Cuando Jesús invitó a Pedro a When caminar sobre el Jesus agua, invited Peter to quiero walk que upon the entienda water, esto. I want you to understand this. Pedro Peter no caminó didn't walk sobre aguas mansas, upon tame waters, aguas tranquilas. tranquil waters. No, había olas, There were waves, había viento, there was wind, las olas se estaban the levantando. waves were rising. Yo siempre tenía en mi imagen I always had in my mind an image que cuando Pedro caminó sobre that las when aguas, Peter walked upon the era como waters, si hubiese caminado sobre it was as if he un was walking a pavimento, pavement, algo plano. something very flat. Sin embargo, However, la historia nos dice the story narrates to que us todavía Jesús, la tormenta no se that había the calmado. storm had not been calmed yet. Dice que Pedro caminó It says sobre that las Peter aguas, walked upon the waves, pero unos pasos después, but a few steps no after, nos dice cuántos. it doesn't say Y to yo us no me how many. atrevo porque he escuchado And I don't dare because I've heard a veces gente sometimes criticando people a Pedro, criticizing Peter. Pedro Oh, Peter, que le creyó a Dios y después se estaba hundiendo. he believed God and then he was sinking. Y a veces lo usamos hasta para hacer burla o And juzgar. sometimes we even use it to mock. Le voy a decir algo. I'm going to say something. Ninguno de los discípulos, None of the disciples, ninguno de ellos none of them caminó sobre las aguas. walked upon the water. Solo Pedro. Only Peter. Sí, se estaba hundiendo, Yes, he was sinking, pero tuvo las agallas y el valor but he had the courage para decirle a Jesús, to say to yo quiero Jesus, caminar hacia ti. I want to walk to you. Ahora, nos enseña una fe Now, it teaches us a faith, y también nos enseña su humanidad, but it also shows us his humanity, su naturaleza de his Pedro. nature. Porque cuando él empezó a caminar Because sobre when las he began aguas, to walk upon the dice que él water, empezó a mirar la it says tormenta, that he started looking at the storm. empezó a mirar las olas, He started seeing the empezó a waves. sentir el viento He started feeling the wind. y empezó en su mente a And pensar in en su his mind, he began circunstancia. to think about his circumstance. Empezó a analizar He su started to circunstancia. analyze his Y circumstance. su mente ya estaba enfocada en And his su mind problema was already focused upon his y ya no estaba problem. enfocado en Jesús. And he was no longer focused upon Y en Jesus. ese momento, And at that moment, él empezó a hundirse. he began to sink. Cuando en tu vida When in your life, tú pierdes el enfoque, you lose the focus, te vas a hundir. you're going to sink. Ahora, no basta, Now, it's not enough. no es suficiente It's not sufficient con decidir confiar en Dios hoy. for deciding in believing in Jesus today. Necesitas You need mantener to remain tu enfoque en Jesús with your focus upon Jesus en todo el proceso. during the whole process. No importa cuánto dure, Doesn't matter how long it porque hay lasts. personas que dicen yo voy a confiar en Dios. Because there are people that say, I'm going to trust in Se God. emocionan, le dicen yo voy They a get confiar en excited. Dios. I'm going to have faith in God. Pero en el proceso But in the process, se empiezan a hundir. they begin to sink. Y es porque en el proceso It's because in the process, olvidamos la decisión que we tomamos. forget the decision that we made. Olvidamos que nuestro enfoque debe estar We en Jesús. forget that our focus should be upon Jesus. Y la historia nos dice And the story says to us que en el verso 28 in verse 28, Jesús invitó a Pedro. Jesus invited Peter. Pedro puso su confianza en Jesús. Peter placed his trust upon Jesus.
Pedro tuvo la bendición de caminar sobre las Peter aguas. had the blessing to walk upon the waves. Esto fue porque tuvo una fe puesta en Jesús. This is because he had a faith placed upon Pero Jesus. también sufrió las But he consecuencias also suffered the de quitar consequences su enfoque en la persona de Jesús. of taking his focus off of the person of Ahora, Jesus. no importa cuánta experiencia tú Now, tengas, it doesn't matter how much experience you may have, cuántos talentos, how many dones, talents, llamado, gifts, or callings, todos los días, every day, todos los días, every day, necesitas tomar una you decisión. need to make a decision. Hoy Today, voy a confiar en Dios, I'm going to trust in God, porque todos los días because every vienen day, diferentes situaciones different circumstances que quieren arise estresar tu vida, that want to stress your life, quieren llenarte de ansiedad. that want to fill you with A anxiety. veces son por los hijos, Sometimes it's because of the children. iba a decir la esposa, I was going to say the pero no lo wife, voy a decir. but I'm not going to say A it. veces puede ser una circunstancia de Sometimes problemas, it could be a o de circumstance of salud, problems or health o el esposo, or the husband. eso sí lo voy a decir. I'm going to say that one. Yo no sé de dónde venga tu problema. I don't know where your problem ¿O arises estás from, pasando una situación donde has tenido una pérdida? or where you're going through a ¿O situation es where you una had a situación de loss, salud? or something with health, Y tu crisis es grande. and your crisis is great. Pero cuando Jesús te invita But when Jesus invites you a caminar sobre tu tormenta, to walk upon your Él storm, lo hace porque, he does it y because, esto es algo que yo he aprendido. and this is something that I've learned, La meta de Jesús, the goal of Jesus, cuando Él se acerca a los discípulos, when he approaches the disciples, no era calmar la tormenta. it wasn't to calm the storm. Para usted y para mí, For you and I, esa es nuestra meta. that's our goal. Queremos que Jesús We want Jesus termine con la tormenta. to end our storm. Pero eso no es lo que Jesús, But that's el not what objetivo, Jesus- el fin de Jesús no That era. wasn't Jesus' objective or his end goal. Lo que Jesús quería What Jesus wanted era que los discípulos was for the entendieran disciples to que understand no hay tormenta that there is no storm que ellos puedan experimentar en that su they vida can experience in their life, donde Jesús va a estar presente, where Jesus is going to be present, donde más grande es Jesús where Jesus is much greater, y que no importa la tormenta that que it venga a su doesn't vida, matter the storm that may arise, Él es poderoso he is powerful para estar con ellos, to be with them, para mostrar su poder y su to gloria demonstrate his power and glory, y que ellos puedan crecer en su fe. and that they can grow in Ese his día ellos faith. aprendieron una lección That day they learned a lesson, y la lección fue esta: and the lesson was the following: no dudes en Jesús, don't doubt in Jesus. no dudes en Jesús. Don't doubt Jesus. ¿Tendrá que pasar una situación difícil en mi vida Am I going to have to go through a difficult situation para in my aprender life esta lección? to learn this lesson? Porque yo puedo decir muy fácil, Because I can easily say, no, pastor, yo confío en Dios. no, Pastor, I Yo believe in no, yo God. no dudo de Dios. I don't doubt in God. Es muy fácil decirlo, It's very easy to say it. pero a veces Dios permite una tormenta But sometimes God allows a storm porque Él quiere que aprendas de verdad. because he wants you to truly learn. No dudes Don't doubt de Jesús. in Jesus. El reclamo que Jesús le hizo a sus discípulos fue este: What Jesus said to the disciples was ¿por qué this: dudaron? why did you doubt? ¿Por qué dudaste, Pedro? Why did you doubt, Dice Peter? que cuando se acercó a Pedro, It says that when he approached Peter, Pedro le dijo, Señor, Peter sálvame, said, Lord, save me. toma mi mano, Take my me estoy hand. ahogando. I'm drowning. Y Jesús lo toma. And Jesus le takes dice, him ¿por qué and dudaste? says to him, why did you doubt? ¿Por qué dudaste? Why did you doubt? ¿Y sabe cuál es nuestro problema? And do you know what our problem is? Nuestro problema no es Our problem is not que Dios se ha ido, that God is que no left, tiene poder, that he doesn't have que no le power, importa. that it doesn't matter to him. Nuestro problema Our es problem is que estamos dudando de that we're Dios. doubting in Jesus. No dudes. Don't doubt. No dudes. Don't doubt. Sigue cantando. Continue singing. Sigue declarando. Continue declaring. Sigue diciendo, Continue saying, Él es poderoso. he is powerful. Él es bueno. He is good. Yo no entiendo. I don't understand. Yo no sé por qué está I pasando don't know eso. why this is happening. Quiero terminar con esta historia. I want to finish with the story. Este fin de semana conocimos a ministerios. This weekend we got to meet ministries. Entre ellos un pastor, Pastor Gary. Amongst them was a pastor named Gary. Rápido la historia te lo cuento. I'm going to say the story quickly. Él sufrió un accidente. He suffered an accident. Su hijo de 17 años iba His manejando son, 17 years of age, was driving. y de repente tiene un accidente. And all of a sudden he had an accident. El carro se volteó, se The volcó. car rolled over. El pastor Gary él ya era pastor en ese tiempo. Pastor Gary was a pastor at the time already. Tenía su hijo, una hija, su esposa. He had his wife, his child, Una a vida daughter, normal como a normal cualquiera. family just like any others. Pero producto de ese accidente, But a product of that él accident, quedó paralizado he was paralyzed de su cuello para abajo. from his neck down. Sus manos, sus His hands, piernas, his feet, todo quedó paralizado. everything was paralyzed.
Y él nos contaba, And he said to us, él nos ministraba a nosotros, he ministered to que cuando us, estaba en ese auto, that when he was in that vehicle, se volcó el auto that it rolled over, y él quedó por encima de su hijo. and he was on top of his son. Su hijo quedó abajo His son was y below él quedó him, arriba de and su he hijo. was on top of his son. Y después de que tiene el accidente, segundos después de dar And vueltas, seconds after getting rolled over, se miran, el hijo, el papá le pregunta a su hijo, the father asks his son, ¿estás bien? "Are you okay?" Sí, papá, estoy bien. He says, "Yes, El Dad, hijo I'm le fine." dice, The ¿tú child estás says bien? to the dad, "Are you okay?" Dijo, sí, yo estoy He bien. says, "Yes, I'm Ahora, él fine." todavía no sabe, el pastor no Now, sabía the pastor didn't know que había yet quedado paralizado de su that he cuello had para abajo. remained paralyzed. Él no sabía lo que venía. He didn't know what was coming. Y ahí en ese auto le And dice a in su that hijo, vehicle, dame tu mano, he says to his son, "Give me your hand. vamos a orar We're going to pray, y vamos a darle gracias a and we're Dios. going to give thanks to God." Dice que oraron en ese auto. It says that they prayed in that Todavía no vehicle. venían los primeros auxilios, The first responders hadn't yet arrived. pero ellos lo primero que hicieron, But what they first did se tomaron de las manos get y le each other's dijeron, hand Dios, and gracias say, "Thank you, God, por tu fidelidad, for your por tu fidelity, cuidado, for taking care of porque tú us, estás con nosotros, because tú you're no with nos us. abandonas. You do not abandon us." Dice que ahí It hicieron says una that- oración it says that they made a prayer y there, le dieron gracias a and they give Dios. thanks to God. Cuando termina la oración le dice, When they're done praying, he says, Amén. they say amen. y el hijo le dice, amén, papá, And the son says, "Amen, ya Dad. quítate porque estás arriba de mí. And get off me because you're on top of me." Y su papá le dice, And hijo, the father says, "Son, quiero moverme, I want to move, pero no puedo. but I can't." Más de 20 años More than 20 que fue years este accidente, that this accident has el passed. pastor nos ministraba con The su pastor esposa. was ministering to us with his wife. Cuando yo lo miro por primera vez, When I see him for the first yo time, yo había visto solo un video de I él. had only seen a video of him. Me sorprendió verlo en una silla de I ruedas. was surprised to see him on a wheelchair. No tiene, su capacidad es muy limitada en sus His manos. capacity is very limited Sus with his piernas hands. están, His legs, no hay movilidad. there's no mobility. Él nos ministraba. He was ministering to Y us. a mí me llenaba de gozo verlo. And I was filled with joy Y in le voy my a decir soul. por qué. And I'm going to say to you why. Porque no vi a un hombre frustrado. Because I did not see a No frustrated vi a un man. hombre decepcionado I didn't see de a Dios disappointed man of ni God, deprimido. nor depressed. Miré a un hombre I saw a man libre free del miedo. of fear. Muchas veces Many times, Dios no va a detener la tormenta. God is not going to hold back the storm. Te va a hacer que atravieses He's la going tormenta. to make you go through it. Y la tormenta se va a calmar And the storm will calm cuando tú entiendas when you understand y aprendas and learn a confiar en to Dios. trust in God. No importa lo que venga, Doesn't matter what may come, yo voy a confiar en I'm Él. going to trust in Him. Es una decisión That's a personal decision. personal. A personal decision. Ponte de pie esta mañana y donde Stand tú to your feet estés. this morning. Yo no sé qué estés atravesando en este I don't know tiempo, what you're going through this pero morning, yo quiero orar esta but mañana. I want to pray this morning. Yo quiero que tengas el valor, la I want you to have valentía the courage de pasar a este to altar. come to this altar. Ven, te invito, pasa, Come, pasa. I invite you. Solo tú sabes lo que está pasando Only en you tu know vida. what you're going through. Y yo te invito esta mañana. I invite you this morning. No esperes a la esposa, al esposo, a Don't wait tus for the hijos. husband, the wife, or the children. No, ven tú No, come. y ven a presentarte And delante come de and present Dios. yourself in front of God. Él conoce lo que tú estás He knows what experimentando. you're experiencing. Él sabe tus temores. He knows your fears. Él conoce la He circunstancia knows the difícil. circumstances that are difficult. Para Él nada está oculto. For to him nothing is hidden. No es que el plan de Dios sea verte No, sufrir. it's not God's plan to see you suffer. He escuchado gente que dice, tal vez I've es el heard plan de people Dios. say, maybe this is God's plan. Que el plan de Dios para mi vida es que yo sufra. The plan of God is for me to suffer. No, Dios no quiere verte sufrir. No, God doesn't want to see you Ese suffering. no es el plan de Dios. That is not God's El plan de plan. Dios es que tú The aprendas plan of God is for you to a learn caminar en medio de to tus walk in tormentas, the midst of your storms, agradecido, thankful, contento, happy, celebrando y dando honra y celebrating gloria a and giving Dios, honor and glory to God, enfocado en Jesús, focusing upon Jesus, no en tu problema, not upon your no en tu problem, tormenta, not upon the storm, pero declarando esta but mañana, declaring this morning, Señor, Lord, voy a confiar en ti, I'm going to trust in Jesús. you, God. Voy a confiar en I'm going ti to trust in you, en Jesus. medio de mi In crisis, the midst of my en medio crisis, de mi in dolor, the midst of my pain, en medio de mi in the midst circunstancia, of my circumstance, donde quiero dudar de where I ti, want to doubt you, donde las preguntas where the llegan. question